इस्लामपुर आदर्श संघ की 2 साल में एक बार होने वाली जनरल मीटिंग रविवार को हुई। इसमें मौजूद पदाधिकारियों और सदस्यों ने क्लब के आगे के कार्यक्रम और उन्नति पर चर्चा की। इसके साथ ही नियमों के मुताबिक नई कमेटी भी बनाई गई। चित्रजीत रॉय यानी पाखी को अगले 2 साल के लिए क्लब की नई कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं रघुपति मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। राज साहनी को क्लब का सचिव फिर से बनाया गया है। साथ ही देबांशु दास यानी कुट्टू और अमन शर्मा को और आदित्य दास उर्फ राणा को ट्रेजरर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा क्लब को ठीक से चलाने के लिए खेल सचिव सुजॉय चंदा, सांस्कृतिक सचिव अशोक प्रमाणिक और सामाजिक सेवा सचिव ज्योतिर्मय सेठ को अहम पद दिए गए हैं। দেখুন, আমাদের প্রতি 2 বছর অন্তর অন্তর আদর্শ সংঘের রীতি অনুযায়ী আমরা এজিএম করে কমিটি তৈরি করে দিই। আর সেই কাজটাই আজকে আমরা সম্পন্ন করলাম। 2 বছর হয়ে গেল। আজকে আমাদের নতুন কমিটি তৈরি হলো, নতুন কমিটির সদস্য তৈরি হলো এবং যারা যারা আমরা নতুন কমিটি যাদের নিয়ে এসেছি আজকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমরা চিত্রজিৎ রায়কে নিয়েছি। আর ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাদের যে আসলো রঘুপতি মুখার্জি। সেক্রেটারি আমাদের রাজ সাহেনি, বিগত দিনে উনি ছিলেন, এবারে ওনাকে রাখা হয়েছে ওনার কর্মক্ষমতার উপরে। তা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি দাস, তার নাম কুটু বলে আমরা সবাই পরিচিত। এছাড়াও ট্রেজারার হিসাবে আমরা আদিত্য দাসকে রেখেছি। এছাড়াও আমরা কতগুলো সাব কমিটি তৈরি করেছি, যার মধ্যে রয়েছে কালচারালের জন্য, স্পোর্টস আছে, এবার অন্যান্য যেগুলো আছে সেগুলো আমরা কমিটি তৈরি করে এবার আমরা আজকে মিটিংটা শেষ করেছি।